الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يطعم ويسقي والذي يميت ثم يحيي، وهو المرجو في كل الحالات والمستجيب للدعوات، وهو قاضي الحاجات، فله الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فسبحان الواحد القهار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ وأدى ونصح وأبلى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد في الأولى والأخرى، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وعلى أثره اقتفى. أما بعد، فإن جميع المخلوقات في هذا الوجود الضخم لم توجد إلا بالله، فكلها محتاجة إليه، ولا بقاء لها إلا به، والإنسان جنس من أجناس هذا الوجود كرمه الله فخلقه بيدي، واختاره لعبادته ومناجاته، فكلفه وخاطب وعلمه ووجهه ورغبه وحذر، فهو مرتبط بالله في كل أحواله، في حركاته وسكناته ودقات قلبه وأنفاسه، فلو أنفك عنه لحظة هلك. وما أجمل كلمات علمها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت: بلى. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن. فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك، لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه 10 كلمات من عمل بهن وأيقن بمعناهن نفعه الله بهن. احفظ الله يحفظك، أي احفظ حقوق الله، واعمل بشريعتي، وأقم حدودا، واجتنب حرماتي، تكن تحت رعايته وعنايته وهدايته وتوفيقه في أمور دينك ودنياك. فمن آمن بالله ورسالته وألوهيته وربوبيته وبأسمائه وصفاته من غير تشبيه ولا تمثيل، فأقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وأمر بالمعروف
ونهى عن المنكر بحسب قدرته وجاهد في الله بحسب طاقته وإمكانيته واستحيا من الله فاجتنب المحرمات والموبقات. وروي أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة. من حفظ بين فقميه وفرجه دخل الجنة والجزاء من جنس العمل والجزاء من جنس العمل. فمن حفظ الله حفظه الله في مصالح دينه ودنياه في أهله وماله وولده. ومن حفظ أوامر الله حفظ عليه دينه فلا يقع في شبهات المضلة ولا في الشهوات المحرمة ويموت على الإيمان إن شاء الله. تنوم علي بركة به ستي مساء رب العالمين الذي دنفهم بلا جلين ماي دنتنفهم بلا جلين ماي على دي دنتنفهم بلا جلين تيجي الله جل جلاله وعلى كلم بيدي. الذي مساي يطعم ويسقي الذي بدنفهم ندمني الذي بدنفهم نمي دنفهم دهري ما بي على كلم بيدي بلو. والذي يميت ثم يحيي الذي بسيالنا دنفهم كلنجلن بلا جلن ما wasaya kɔfɛ ale ala de bɛ danfɛn kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen fana la kunu. nin b'a yira k'a fɔ an bɛ ɲɛnamaya min kɔnɔ saya de bɛ na tuguni ɲɛnamaya in na. o saya in de bɛ kɛ ka diɲɛnatigɛ in sigi k'a ban. o saya in ala ko k'ale ma den foyi la ale ma dulon foyi la fo sarati min n'ale ala y'a kalifa dantanfɛn kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na n'o sarati dafara dɔrɔn ala ko saya bɛ kɛ. bana t'a sarati ye kɛnɛya t'a sarati ye n bɛ n faso sarati ye. ala ye kalifa min kɛ dantanfɛn kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na n'o kalifa dafara don min na ala bara saya bɛ kɛ. saya in kɔfɛ ɲɛnamaya bɛ kɛ tuguni ala b'a fɔ ma ko bada ɲɛnamaya lahira ɲɛnamaya. saya tɛ min kɔfɛ o y'o de ye. ala ko k'ale ye diɲɛ dan lahara de kama. k'a ye diɲɛ dan k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ in ye waati kunkurunin kɛ yɔrɔ de ye nka waati mun bɛ bɛɛ lajɛlen bɛ taa kɛ yɔrɔ min na ɲɛnamaya min ni saya t'a kɔnɔ bilen o bɛ taa kɛ yɔrɔ min na n'o ye lahara ye. k'a ye diɲɛ kɛ o sɛnɛkɛforo de ye. ko ni mɔgɔ min ye kaba dan diɲɛ in kɔnɔ k'i bɛ t'o kaba de sɔrɔ i ɲɛ lahara. ni mɔgɔ min ye saɲɔ dan diɲɛ in kɔnɔ k'i bɛ t'o saɲɔ de sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ lahara. ni mɔgɔ min ye baara kɛ diɲɛ in kɔnɔ yan ale ala ye yamaruyali kɛ ni baara min ye n'o ye baara ɲumanw ye ala ko k'i bɛ t'o de sara ɲuman sɔrɔ i ɲɛ diɲɛ lahara. a ko nka ni mɔgɔ min fana ye juguman de kɛ diɲɛ in kɔnɔ yan k'i tɛ taa foyi sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ lahara ni juguman tɛ. a ko a ye diɲɛ kɛ lahara ɲiniyɔrɔ de ye k'a ye diɲɛ kɛ lahara labɛn kɛyɔrɔ de ye k'a ye diɲɛ kɛ yɔrɔ de ye yɔrɔ min na mɔgɔ b'i to yan k'i yɛrɛ ka so labɛn lahara.
ni be so modèle min fait lahara ki ba ni diyen de kono ya ibe entre coucher de fait lahara ala ko ka be ni diyen de kono ya ibe villa appartement sabanani daga mana meublé le bo de fait lahara ala ko ka be ni diyen de kono ya ikelem bébé mais hectare clé hectare flako ki ka soye ana jardin ana dakabana fe bo de fe lahara ala ko kabe ni jende kona koni mo mi ni ale ala fe jende kona kabo de di ma lahara l'autorité lahara de a ambulance aka amu chance sarote lahara de ye fin ni yo ke jende kona e bo de soro yiranya lahara ngala ye lahara nyinini aya bla kumakan fila de ni ɲɔgɔn cɛ ale ala ya aw yamaruya ko min kɛ a k'aw cɛsiri a k'aw seko kɛ o la kumakan fɔlɔ ale ala ye fɛn minnu kɛli haramiya aw ma a k'aw yɔrɔ janya k'aw ma bolu la kumakan filanan lahara ɲini cogo filɛ nin ye a fɔra i ka min kɛ i seko kɛ o la a fɔra i kana gɛrɛ min na i yɔrɔ janya k'i ma bɔ o la ne taara fɛn min sɔrɔ i yɛrɛ lahara ɲuman na man ka bari la dɛ ka d'a kan ala ko i ka min kɛ i seko bɛɛ lajɛlen kɛ o la a ko i ka min to ye i y'o to ye a ko i kana gɛrɛ min na i yɔrɔ janya o la lahara i ta ye dɛ ne ye fɛn min sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ lahara ne kɛra lahara faama dɔ ye a kana bari la dɛ ne kɛra lahara masakɛ dɔ ye a kana bari la dɛ hali n'a sɔrɔ e kun ye fantani kule de ye diɲɛ na yan ka d'a kan ala ma diɲɛ dan diɲɛ kama ala ye diɲɛ dan lahara de kama a ye diɲɛ kɛ lahara de ye examen kɛyɔrɔ ye examen bɛ kɛ diɲɛ na yan résultat bɛ bɔ lahara danni bɛ kɛ diɲɛ na yan a bɛ taa falen lahara jiri bɛ turu diɲɛ na yan nka yiriden bɛ taa dun lahara de an bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ yen min ni batoli ka kan fo n'a kɛra ala kelen bɛ yen ala ye adamaden dan a batoli de kama ala ye adamaden dan a batoli de kama karramahu Allah fa khalaqahu biyadi ala ye adamaden bonya dan ye ala ko k'ale y'a yɛrɛ kun bolo barikama a y'o de kɛ ka adamaden dan fa khalaqahu biyadi a ko ale ala bolo barikama a y'o de kɛ ka buna adama dan a y'a dan mun kama a batoli fa khalaqahu biyadi ala ye adamaden bonya dɛ bonya dan ye ala ka adamaden dan n'a yɛrɛ kun bolo ye bonya tɛ se ka tɛmɛ o kan واختاره لعبادته ومناجاته akoy adamaden dan adamaden ka bato de kay adamaden suwanti dan fɛnw cɛla a batoli de kama kallafahu wa khataba ala ko kalli a ye responsabilité ta ka di buna adamaden ma wale ala bana ka kuma kanta ki adressé buna adamaden na directement min bale ala fɛ ayeda min bale ala fɛ kayo de lase adamaden ma directement ni sara jumɛn ye ni alquranul karim aya 6 ani aya 100 ani aya 60 ani aya 6 adamaden kuma kan kelen tala masakɛ kumakan t'a la nafolotigi kumakan t'a la mɔgɔ kalannen kumakan t'a la ciden kumakan t'a la buna adamaden danfɛn si tɛ buna adamaden na jinɛ la mɛlɛkɛw la an bɛ mun dɔn an tɛ mun dɔn dakuruɲɛ kelen tɛ ni alikuranɛ ba in kɔnɔ min ye danfɛn kumakan ye ala ko k'a bɛɛ lajɛlen y'ale ala kumakan de a ko nka nin kumakan ninnu en totalité kaya be adressé buna adamaden de la. Dieu par le truchement du Saint-Coran s'est directement adressé
à l'être humain. En prenant la parole 6666 fois, il a dit tout ce qui est nécessaire pour l'être humain. Tout ce que l'être humain doit faire dans son existence, Allah, le Créateur suprême, a tout clarifié dans le Saint-Coran. Tout ce que l'être humain doit éviter pendant son existence dans ce bas monde, Dieu l'a clarifié dans le Saint-Coran. La raison pour laquelle l'être humain se trouve dans cette existence, Dieu a clarifié cette raison à l'ensemble de l'humanité par le truchement du Saint-Coran. Notre raison existentielle, c'est l'adoration de notre Seigneur. Point barre. Nous devrions comprendre notre existence par cela. Nous existons pour adorer Allah. Nous n'existons pour rien d'autre. Il ne nous a créés pour aucune autre utilité, pour aucun autre besoin. Dieu n'a pas besoin de nous pour autre chose. Et il ne nous a pas demandé autre chose. Il dit notre subsistance, c'est lui qui la donne. Nos moyens, c'est lui qui les donne. Tout ce qu'il faut pour nous dans ce bas monde, c'est à lui de nous les donner. Mais quant à notre devoir vis-à-vis de lui, il nous a créés pour qu'on l'adore. L'adoration égale soumission à lui. L'adoration égale accomplissement des devoirs qu'il nous a donnés. L'adoration égale abandon, égale éloignement de tout ce dont il nous a interdit. L'adoration égale respect de la volonté de notre Créateur. C'est le total de ces recommandations qui donnent à la religion son contenu. Qu'Allah nous donne une bonne compréhension. Allah sallallahu alayhi wa sallam dondola ani abben roket de ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma alakira kuma dawla demseni manganu fe baro kun kadai demseni san wolonvlaw ani demseni san tan kuma dawla alakira mo koroba kisin ne mabe abisigi ka baro ko lu fe alakira sallallahu alayhi wa sallam abe fen o fenke o be fende mum kanka aramadin haklima inspiré ka hakli dima ika marachu ko yaka alakira alayhi salam akun to demseni na ka fo mi demseni ni chokoro tobe na alakira kisin ne mabe aka sahaba bamunu nambu tome aka sahaba bamunu nambu tome a chama de be alakira bi kachide nyabe ke wati na sallallahu alayhi wa sallam u chaman tunyi santanin kodi samwan ko ero kuma chawla alakira sallallahu alayhi wa sallam ay alakuma kan la suma u chaman be kuto o ajidira ulu de kera alakira kisi nema baye aka ambassadeur ye mamna islamia commencera ka chari ka jien ke seleke nani mina alakira alayhi salam akaw demseni fe baro nyonya konnala abin roket de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu alakira ya mina aboloma kelenga mina aboloma ako Abdullah ibn Abbas ma radiyallahu anhuma akul ladili kan tambe demsen beno ladili kan tandima ikika nyana maya kenu ladili kan tani obibo. Je vais te donner 10 conseils. Ces 10 conseils te suffisent pour mener une bonne vie
une vie qui sera sanctionnée par la victoire dans ce bas monde et une vie qui aura pour résultante la meilleure demeure dans l'au-delà. C'est à ce terme que le prophète s'est adressé à ces garçons. Allah alayhi salatu wassalam, ako Abdullah ibn Abbas mamir ladili kantandi mani aklitu ladili kantana ki kanyana maya kenno yi kanyana maya be kanyana maya dumani ika jena tige be ke jena tige barka mai wa illa rabbe nyakata ma fana bela jelenka ni haklitu ni ladili kantana. Qala Rasulullah, Allah ka cidanko sallallahu alayhi wa sallam dem sayma afalo ihfazillah yahfazuk, ako dem sen ibe ko la ijanto alala ala ba janto ila ibe ko la ijanto alala dron ala ba janto ila ikana nyine ala ko de no kara ala te nyine ko tanke jambe ala kuma kan e jambola ala ka fota e jambola tanke e jantolendo ala la ebe miri ala tanawu ebe miri wala ki yoro janya wala ala ko munga ke ebe miri wala ki seko ko wala tanke kelendo ki janto ala la ki kana siga fiu ala ba janto ila janto la na jien be farla ngonga ku bu janto ila ute surunya janto mina ihfazillah yahfazuk i janto ala ba janto ila aflana ihfazillah tajidhu amamak, ako demsen ako chaque fois que i janto ala ibe koko le i janto ala ako à chaque fois ibita ala soro i nyefe. Toujours Dieu sera devant toi en train de t'attendre. Toujours Dieu sera devant toi disponible pour toi. Toujours Dieu sera devant toi prêt à voler à ton secours. Pourquoi? Parce que Eyi Janto Alela. Jabuna Madin. Fenfe to ko ga ke alaye o de ba to ala ba ke adam madeni fenfe to ko ga to alaye o de kama ibe sran minya o kan isra ala fana bo balika ke o kan isra ijanto ala la ibta ala soro inyefe bamna ko mo be fo jatigi be ko fo ala mo be fo jatigi be ko fo ala tanke bi janto ala la i hakli bala ka deme yoro mina o ba soro dafalen jolen bi nyefe ya nyini ndo kuma ala fana ya dima ka sababu ke mu ya nyini mu ni ya nyini ni i janto lide ala la. ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi shidda, sabana ko demsen ako e ka ala don no ya kono ako siga fuitala ni ala don ki to no ya kono ako dongelen don ako don ala bi don e ala don no ya kono e ala don se kono e ala don soro kono e ala don place kono joro kono e sorontan e jorontan e kamana gandun o don ki fana ba do ko jago ala be koyi. تعرف إلى الله في الرخاء بنا دمدي أو كالا دومبي كاوتون نغيا كونو كاوتون لافيا كونو الله با أو دون كليا كونو جين هنا ما يبقى دون فلادي نيجون شده نغيا دون أني كليا دون فما يطولا فانتا يطولا موكلا نكوتوي موكلا مبالي كوتوي جورو كوتوي jien nyina maya bekel li halaya flamin kono o de noya dun ani dungelon dun nga ala ko kuni mo ala ka ali sallallahu salam akoni mo ya ala don noya kono ko ala bi dogele ya kono. Il est dans la nature intrinsèque de l'être humain
qu'Allah, que Dieu soit la dernière personne à qui il pense quand il est dans l'aisance. Cela est dans la nature intrinsèque de l'être humain. Quand l'être humain est dans l'abondance, Allah est la dernière personne à qui il pense. Quand l'être humain est au firmament, est au paroxysme du succès, Dieu qui l'a propulsé, Dieu qui l'a catapulté dans ce succès, Dieu est la dernière personne à qui il pense. Allez dans les hôpitaux, le palais des malades. L'hôpital, par définition, est le palais des malades. Mais écoutez dans la bouche des visiteurs et les malades, le nom de qui sort de toutes les bouches? C'est le nom d'Allah qui sort de toutes les bouches. Les visiteurs parlent d'Allah, les malades parlent d'Allah. On ne parle que d'Allah et de lui seul. L'invocation qui est faite d'Allah dans les hôpitaux, par les malades, par les visiteurs des malades, si autant d'invocations étaient faites par les gens en dehors des hôpitaux, c'est-à-dire dans la vie normale, Dieu aurait transformé ces mondes-bas en paradis pour nous. Mais l'homme est ainsi. Dans l'aisance, Dieu est derrière lui. C'est dans la difficulté que Dieu est dans sa bouche, dans sa pensée, dans sa sollicitude. Alors que Dieu ne l'a pas empêché de compter sur lui en tout temps et en tout lieu et en toutes circonstances. Bunana madi famba de beni joinata lafia kono noya kono joro kono se kono mo min ba to Allah taala obedande mo min ba ke Allah kuma ka kanga chugum no obedande mo min be dan Allah ka dana obedande se kono soro kono de der arama din famba yam kadina ma tabulo jume se kono ala ko fen fe kana ka uto be do ke ko la jafolo no ma ke oluba do ku yese soro no ma ke utado ku yese soro shetana mana fen fe jigu kono fuka ta do ko bela no to lutado ko ala lutado ku be se kono utani soro do utado ku be soro kono ni fanga do utado ku be fanga kono mais ka soro tuye ka fanga tuyela ka kenya tuyela ka sira ala nye kada ala ka dan yoro la ala kira ko demse ma akoni ala don no ya kono kana siga fiyo ala bi do gele ya kono ja gele ya dum be nyesigi no ya de kono nana ja dungelen dum be nyesigi do no man do de kono nana mo ya ala don ki kenamanto ala bi do ibana bato mo ya ala don ki fanga tukito ala bi don ifanga tan Momo ya ala don sori soroti ala bi don isorontan. Momo ya ala don I jamati domina jamate ikele ntolendu yeramo don ba do ko ala masami. Ngala ba najade toujours aba najade kuma be. Aba najade kuma be. Ni noya keli ni nyumanya keli nanye kasro kan naje amna o nogoyan ale nyumanya min kanye amna o segale alama nale batoli ko nyumanya wa wali ambenna odeta katu shetane ko ale ko femnun kana kesa ode anga ketai ale ko femnun kana fo ode anga fotai ale ko angana do komnuna ode an don koyi ale ko kanga bo komnuna ode an don koyi ale ko kanga taga yoromnuna ameta yoro bela fulu yorola wal manga tagalibe chunju yorola anun sega bolikata ka ala dande adama den sega segon kelen ko segon kelen kono kale mogote se ala mo kono te o kuma adama dinga ala do li halaya be kono ala adama den dan ode kama idha sa'alta fas'alillah ladilikanna nina ala krako demse ma kisinne ma ba ko ni be nyini ninke ni bi haju nyini
ni be delli ke ki ka ala deli ire diga ala de delli la kan ire diga ada madun delli la delli te ko ada madun nga ala ko kale andan angale delli de kama kale delli fana ale batoli de kangale de delli ko delli be ko ale de la angale de delli ko delli ale batoli do de kangale de delli ko kadaka ko delli be anga desede ira kale ala ka seira ma angana delli to ada maduna de ada madun te so delli ma de dono la ala kira sallallahu alaihi wasallam anaka sahabo sigilen tora ka sahaba ko ma ko ya rasulullah akumba fe ka fendo fo yana femi ni nya kembe dia ala ye wambe ko jara maduni la kira sahaba ke na ja la kira ya sallallahu alaihi wasallam ako femi ni ya kebe dia ala ye ako femi ni ya kebe ko dia ada madun fana ye ala ka ko sahaba ke sallallahu alaihi wasallam ako farda duru ulu seli wakati kana so farda kata tema wakati la de farda seli wakati ala wakati nu fo ani ala ye kero nu fo ko ku kay nu e jama seli ni o ke be di ala aflana iba fe ka di ara madewu ako inna tabo ara madewu bolo fena no kare be di awu ara madewu bolo fena inna tabo no kara hal du glave na foru ekibu ka blondala ubul ba to bi bismillah imma delega fo ni no fe itna ni no fe ubisranya muna wa dina al-islamiyya dina ala jada dina fam bela jelenye here de islamema ja jogo do be dina na nyo farasal ni sunga jambe ko dia be kasoro amadoro medi chema amadoro medi musoma ambe ko dia be o jumaye ay mo bolo fento ubulo aw yaw wasado folo aw bolo tala flana aka aw wasado alala ni ala ko mawbe fenfe di aw ma mo resi ko tala ubna di aw makada kan ala di ala tigo wa abe ke fana delli ku ñomuni ni delli ke ni ala malati ke delli tasoro wa delli kelifana yo banki ni ke bo delli ke rola pour que kana ni bo delli ke rola delli dun tasoro ala ga ci den ko sallallahu alaihi wasallam dalili kan la delli kan ñumana aga sahaba ma akoni mo ni karla mo bulo fen ko dore be diawi ala ka hakli manda amma إذا استعنت فاستعن بالله كو دمسن أكو نيبي دمني ني واتي واتي لهلا ولهلا كونو أكو دمني ني الله في يردك دمني ني نا الله دي في كان يردك دمني ني نا مغوف يردك دمني ني نا الله دي في فاتيا مي نو القرآن سورة فلو فاتيا بارتي مي ني دون كبا كوما ko o parti ni contrat de ko la ka jonke ko tan ko aya info fatiha konna la seli kono ka o khoro kay contrat de signani ala che kuna dama to ala ka jona ka dante to ala la o jme joro mina jomba fo suratul fatiha kono sali kono abdaba may iyyaka na'bud ntige ala e kelempe ombe ede bato wa iyyaka nasta'in ntige ala e kelempe ombe demeini edefe ombe demeini edefe ala koko a wajibi ara ale malika ka jon deme kadaka ale ka jon ay lahidu di kabale kelende bato wale ka jon ye lahidu di kale jigi semenendo ale ka jigi semenendo ale ala kelempe de ka demeno ala ka deme jumenya be ara madum bla ubini deme ala ka deme jumenya hal na ala jiabe dugumene kolongolomba kono abonu bebla kan ni deme ita kalam abe foni bedema ko ala ka deme jonki yere dige ala de delila nin ko ni mena baro do bo ye nin baro ingara arabu jamana do kan arabu jamana
dono la misiri do kono lansara seli wakati lansara seli bane chedo tora seli bane abani aka subhanallah fo na ka la ilaha illallah fo la aseli do yoro ma ya tege fla jala abika ala dili abika ala dili abika ala dili abika ala dili bebora mais mo chama me olu boto munu ni kolosili ko olu koni yayi cheimbeka ala dili choye ibado ka foko ala dili choko be ala dili choko fana be de ibado ka foko ni ndusukumbe ni ala dili ngono mais amanye chelo be o maseka trawijo fo do kele faka baka do ula abani do ula o cheyingere lala o yafo ayo go salamu alaikum ako wa alaikum salam ko balma ka ko iboraka do min ka ko ala kamina ako balma ke ako imena do ula de yali amnan ko do de bila ako alhamdulillah ako islamé ala mana fen nyesi islamé ma ko be herade ako ale bora dogotoro so de la kana be lansara ma ni mi yam misrina ako amso de la dale no dogotoro so la akanga opéré o dogotoro yi musaka fo o de aboro to flo afo aboto fle dogotoro so de la abina taw la benke yoro de la abena lansara ma yam misrina ay do naka lansara seli chenya ni ngako ko yali imso ka opération musaka ya dafia ay semaine laje ako ya dafo era da semaine fla be beni wara gadema o robe chenyi bolo do akun ko wari ndafale mboka dama kamni yenno do jabira ma jabi kamni yenno ala deli ala ya jabi ala ma jabi nga komi mena na passé o de leçonné note ninte folo inte do jabi yoro inte leçonné leçon mena ke juma sa magodlale ni che magodla al musoka nga fokeni musaka mi ayo musaka dafale mboka dama nga tellement que cheni ayeni mbara ingeni munkele ni mbara ingena dusuku nyama da o made ayaka carte de visite boako kadi cheni o jamana ja mi mécanique ni modo ala keleno ga hina mo min si ça be feka muire o feka jigia de keche akomi nga carte de visite dima akoni mo jora fenfena ikana hésiter ikana yila ikan wele cheye carte de visite laje aya segi carte de visite tikima ko non kale mo te jonno che ko ma ko ni mo jora fenfela nga téléphone numéro bebe na wele ako ay kale mo te jo china ako nale mo jora fena kale kan ga nyini yoro mi ale kan ga nyeforo mi ko adresse ba le bulo kale bo yoro do kale flo do de lani ko chega tanaka carte de visite. C'est ça l'enseignement. L'homme n'a aucun pouvoir. Seul Allah a le plein pouvoir. Allah ordonne à qui il veut, va faire ça. Et cette personne ne peut même pas se détourner de l'instruction d'Allah d'une seconde. Allah ordonne qui il veut, de quelle mission il veut. Apprenez à prier Dieu. Apprenez à demander à Dieu et à Dieu seul. Laissez les gens tranquilles. Les problèmes des gens les suffisent. Les gens sont assaillis par leurs propres problèmes. Plus on est grand, plus nos problèmes sont grands. Plus on est balèze, plus nos problèmes sont monstrueux. Plus les gens pensent qu'on a tout, plus nos problèmes dépassent nos moyens. Laissez les hommes tranquilles. Prenez l'habitude de prier Allah, de demander à Allah, de demander son aide. Seul lui peut nous aider. Seul lui peut voler à notre secours. Seul lui peut nous secourir. Seul lui sera là au moment où personne d'autre n'est là. Qu'Allah nous donne une bonne compréhension. Sur ce,
j'arrête le sermon de ce vendredi sur ces 5 points. Si Allah nous prête vie et d'autres occasions, vous aurez l'opportunité d'entendre le développement de ce qui reste de ces conseils prophétiques. Qu'Allah nous donne une bonne compréhension de ce qu'on a entendu, qu'Allah raffermisse notre foi, qu'Allah nous donne une bonne fin dans cette vie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل، وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بخير اللهم فوفقه وأعن. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بسوء اللهم فرد سوءه في نهري وأشغله بنفسي واجعل تدبيره تدميرا، واجعله عبرة للمعتبرين، واجعله عبرة للحاضر والباد. اللهم عليك بأعدائك أعداء البلاد، اللهم عليك بأعدائك أعداء البلاد. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل الأرض تحت أقدامهم واجعلهم لمن خلفهم آية. الله نمهم يوم جمعنا كنمي هري الله يكهرك وتجي. الله نمهم يوم جمعنا كنمي توري الله يكتوري روتجي لجيه بلا جلم من تاولنداي. الله يكجمعنا إنكسي، الله يكجمعنا إنتلا، الله يكبركة جمعنانا، الله يكجمعنا إنكرتا، الله يكجمعنا إنكجمعنا jiɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ jamana min ta ka kɛ hɛrɛ ye, ka kɛ walanda ye, ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye, ka baro kɛ ɲɔgɔn ye. Ala i ka anw wasa, Ala i ka anw wasa, Ala i ka dankari juguw la, Ala i ka dankari juguw la, Ala i ka dankari juguw la.
jugu dogolenw ala dangarula jugu bangelenw ala dangarula sogono jugu ala dangarula kenama jugu ala dangarula ika jamana kisi ika jamana tanga wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.